ଅନୁଶୀଳନୀ 1B ଅନୁଶୀଳନୀ 1B ର 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କ'ଣ ଏଟା କୋଉ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦେଇଛି ନା 1 ନମ୍ବର I ରେ ଅଛି x plus y minus 8 is equal to 0 और द्वितीय इक्वेशन अछि 2x minus 3y minus 1 is equal to 0 एटा कौन सूत्र अनुसार हो ना प्रतिकल्पन अनुसार हो प्रतिकल्पन प्रणाली तेणु से अनुसार आम देखा प्रथम देखिए कौन ना x plus y minus 8 is equal to 0 और द्वितीय इक्वेशन देखिए 2x minus 3y minus 1 is equal to 0 एक समाधान करवा प्रथम आम कौन करवा ना प्रथम आम समीकरण बा इक्वेशन 1 टाकू नवा आ इक्वेशन टा अछि कौन ना x plus y minus 8 is equal to 0 या पर स्टेप टा आम कौन करवा ना जेहेतु x plus y minus 8 is equal to 0 देखो x रो सहग किछि नाही माने 1 अछि y रो भी सेमति किछि नाही माने 1 अछि तो आम जोटा x को भी आम बाम पटे रखि परिबा अथवा y को भी रखि परिया देखो ताले एठे कोन करबा ना x समान देले तापरे कोन करबा ना y ओ -8 को डाहाण पट को सेंड करबा समान रो डाहाण पट को पठै देबा तो पठैले कोन हुए ना जेहेतु एटा कोन अछि एटा y रो पूर्व संख्याटा कोन संख्याटा सॉरी यार जो साइन अछि एटा कोन अछि एटा प्लस अछि प्लस टा पट को गले कोन हबो ना माइनस हे जिवो आ माइनस टा जेहेतु 8 रो अछि -8 एटा पट को गले कोन हबो ना प्लस हबो तेनु कोन करबा ना एटा को एपटे देखो समान रो पाकु नै आसिले आ समान रो जेहेतु डाहाण पट को नै गले एटा माइनस रो थिला माइनस रो जेहेतु थिला एटा डाहाण पट को जिबा कारणटा हला प्लस सेही सदृश एटा कोन अछि ना प्लस y थिला प्लस y टा को जदि हम एपटे नै आसीबो माइनस y हबो बस एथिरे बर्तन आमे कोन हला ना इक्वेशन रो आमे कोन पाइले इक्वेशन I जो I इक्वेशन आमे पाइले जे x = 8 - y एबे कोन करिबा ना आमे लिखिबा समीकरण 2i रे x समान केते पाइछे I रु ना x = 8 - 1 पाइछे तेनु लिखिबा 2i रे x समान 8 - y बसाइले अर्थ कौन ना जेहेतु आमे I रु पाइले कौन ना x समान 8 - y सेटा को आमे समीकरण 2i रे x रो मान अनुसार आमे बसैबा आ x रो मान अनुसार बसैबा पूर्वरु आमे कोन करबा आगे इक्वेशन 2i रे को लिखिबा कोन अछि इक्वेशन 2i रे ना अछि 2x minus 3y minus 1 is equal to 0 ठीक अछि तो एटा थिला कोन ना इक्वेशन 2i एबे कोन करबा ना हमें 2 को 2 रखि देबा आ देखो 2x अछि 2x माने 2 into x तो 2 into x x रो मान केते हमें बाहर करछे बा पाइछे I रु ना 8 - y तेनु हमें ठीक कोन करबा x परिवर्ते हमें लिखि परिबा 8 - y देन कोन हला ना देखो एटा केवल x परिवर्ते 8 - y बसिला एबे हमर इक्वेशन अनुसार कोन अछि माइनस अछि माइनस देले 3 को 3 लिखिले y को y लिखिले -1 = 0 ता माने में ठीक कोन करले ना ए इक्वेशन रे केवल हमें y जहा तिला से यार किछि x रो मान जेहेतु पाइथिले 8 - y सेही अनुसार हम कोन करले ना 2 into 8 - y कोन पाई ना 2x थिला 2x रो माने होउची कोन ना 2 सहित x गुणन अवस्था रे अछि त हमें गुणन करके रखिले जहा फल रे इक्वेशन ता सेही अनुसार केवल x परिवर्ते हमें तार मान बसैले आ -3y - 1 = 0 हैला तापर स्टेप कोन हबो ना जेहेतु एटा इनटू थिला तेनु एबे कोन करबा संख्याटा रे गुणी देबा 2 अष्टा केते हबो ना 16 होई जिवो एटा कोन अछि माइनस अछि 2 रे y एटा को भी गुणीबा पई पड़िबो जेहेतु एटा भी y रो सॉरी x रो मान थिला तेनु 2 रे y को ले केते हबो ना 2y तापरे हमें देखि चलीबा -3y को -3y -1 को -1 = 0 यार पर स्टेप टा कोन हबो ना यार पर स्टेप
देख ना संख्या संख्या सहित प्लस माइनस करि परिबा आउ अज्ञात राशि सहित प्लस माइनस करि परिबा। तो एठी कोन अछि -2y अछि पुनी -3y अछि तेणु कोन हबो ना माइनस रो 2y 3y इक्वल टू केते ना 5y। देन कोन होला ना 16 प्लस रे अछि आउ 1 टा माइनस रे अछि तेणु 16 रु 1 चली गले कोन हबो ना प्लस रे रहिबो बाकी केते हिजिबो ना 15 इक्वल टू 0। एबे हम कौन करिबा ना जेहेतु -5y प्लस 15 इक्वल टू 0 अछि -5y को -5y रखिले इक्वल टू करी +15 को सेंड करिबा राइट साइड को सेंड करले केते हबो ना माइनस रो 15 हे जिवो कोन पई ना एटा प्लस थिला प्लस टा को जदी समान रो विपरीत पार्श्व को पठा जाय तेबे कोन हुए माइनस हुए तेनु माइनस हैला सेही अनुसार एबे कोन करिबा केवल y रखि दबा इक्वल टू केते ना एटा 15 थिला 15 लिखिबा बाय करी कोन करिबा ना -5 करिबा कोन पई जेहेतु एटा गुणन अवस्था रे थिला गुणन रो अपोजिट पार्श्व को गले कोन हुए ना भाग हुए तेनु एटा भाग कर दबा एथारे कोन हैला ना माइनस माइनस कटि गला 5 रे 15 को 5 द्वारा भाग करले केते पाइबा ना 3 पाइबा तेणु आमे वर्तमान कोन पाइले ना y इक्वल टू 3 पाइले वर्तमान आमे पाइले ज्ञात राशि जेटा कि y रो मान को पाइछि। एबे कोन करिबा सेम स्टेप जेमति आमे कोन करथिले ना समीकरण i रो करि सारला परे कोन करथिले 2i रे बसैले x रो मान को सेही अनुसार एटा कोनटा रे करछि ना 2i रे करछि जेहेतु 2i रे करछि एबे आमे कोन करिबा ना सेही अनुसार पुनी थरे आमे लिखि परिबा जे समीकरण i रे y रो मान बर्तन 2i रो बाहर करछे ना 2i रो केते बाहर करछे ना y इक्वल टू 3 बाहर करछे तेनु i रे कोन हबो ना y इक्वल टू 3 बसाइले लिखिबा बसाइले। एबे कोन करिबा ना जेमते आमे 2i रे कोन करले बसिबा बोले 2i टा प्रथमे लिखिथिले सेही अनुसार आमे प्रथमे कोन करिबा ना i टा को आगे लिखि दबा तापरे y रो वैल्यू ता स्थान रे बसिबा आउ i टा थिला कोन ना थिला x प्लस y -8 इक्वल टू 0। एबे कोन करिबा आमे ना ता जगह रे देखो x को x रखिबा प्लस y परिवर्ते आमे केते पाइछे 2i रो ना 3 पाइछे 3 जेहेतु पाइछे ना तेनो एठी y थिला y परिवर्ते आमे 3 लिखिबा -8 इक्वल टू 0। या पर स्टेप हबो x -5 कोन पाई -5 हबो ना जेहेतु एठी माइनस रो 5 अछि प्लस रो 3 अछि तेनु प्लस माइनस अनुसार कोन हबो ना माइनस रो 5 रहि गेला कारण माइनस टा ही बेसी थिला आ 8 रो 3 गले केते 5 इक्वल टू 0 implies x इक्वल टू 5। बर्तमान आमे दुईटी जाकर मान पाई जाइछे लिखि दबा अतएव x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 3। बर्तमान आमे एक नंबर 2i रे थिबा प्रश्न रो समाधान करिबा आ सेतिरे अछि कोन ना 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। एटा ला इक्वेशन i और इक्वेशन 2i रे अछि x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 एटा ला इक्वेशन 2i। तो सर्वप्रथम आमे कोन करिबा ना 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन टी नबा देन तापरे 3x इक्वल टू माइनस 2y प्लस 5 हेबो कोन पाई ना जेहेतु सेही सेम स्टेप एटे 3x अछि 3x रखिले आमे जेहेतु एटा प्लस थिला प्लस को समान रो आरो वर्ष को पठेबा कारण रो कोन हैला ना ये माइनस हे गेला एटा -5 थिला जेहेतु तेनु ये कोन हैला ना +5 हैला किंतु एठी कोन हैला ना जेहेतु एठी 3x अछि तेनु आमे डायरेक्ट 3x रखि परिबानी तेनु कोन करिबा केवल x रखिबा तेनु तापरे कोन अछि ना 2y प्लस 5 बाय 3 करिबा कोन पई ना एटा गुणन अवस्था रे थिला गुणन थिबा कारण रु समान रो आर पार्श्व कोले कोन हुए ना ता भाग ही जाय तेनु एत कहला बतन आमे कोन पाइले तबे x इक्वल टू पाइले -2y प्लस 5 बाय 3। एबे आमे लिखि परिबा समीकरण जेहेतु एटा i रु आनिचे तेनु कोन करछे बा समाधान करछे 2i रे बसिबा 2i रे x रो मान बसिबा x इक्वल टू -2y प्लस 5 बाय 3 बसाइले सेही परी
ପୂର୍ବପରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠାରେ ଯେହେତୁ 2i କହିଛେ 2i ର ଇକ୍ୱେସନଟା ଲେଖିବା। ଆଉ 2i ର ଇକ୍ୱେସନଟା କ'ଣ ଅଛି ନା x - 3y - 9 x - 3y - 9 = 0। ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେହେତୁ x ର ମାନ ଆମେ ପାଇଛେ i ରେ -2y + 5 = 3, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବସେଇବା -2y + 5/3। এটা কেবল x ର ମାନ ଅନୁସାରେ ଆସିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା -3y -3y ରଖିଦେଲେ -9 = 0। या पर स्टेपटा କ'ଣ ନା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଦେଖ ନା -2y + 5/3 ଥିଲା, ତେଣୁ এই 3 ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା এই 3 ଟାକୁ ଆମେ ବାକି ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣନ କରିଦେବା। ଆଉ ଏଟା କିପରି ହେବ ନା -2y + 5 ଥିଲା, ବାକି ଏଇଟା ଦେଖ 3 × -3 = କେତେ ନା 9y। ଆଉ ଏଇଟା ୟା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଗୁଣି ଯିବ -9 କେତେ ନା 37 = 0 ବାଇ କେତେ ଅଛି ଯେହେତୁ 3 ଥିଲା 3 ହେଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା -2y + 5 - 9y -27 = 0। ତ ବାଇ 3 ଥିଲା 3 ଗଲା କାଳେ, ଯେହେତୁ ଏଟା 3 ଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇଟା ଭାଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏପଟକୁ ଗଲେ ଗୁଣନ ହେବ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ 0 ରେ ଯଦି 3 × ହେଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ 0 ହେଇଯିବ। ସେଇ କାରଣ ଏଟା ଗୁଣନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ 0 ହେବା ହେଇଯିବ ନା, ସେଇ କାରଣ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା 0 ବସେଇଦେଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଏଠି -2y ଅଛି, ଏଠି -9y ଅଛି, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ମିଶେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା -11y। ଆଉ 37 ଅଛି ମାଇନସ ର ପ୍ଲସ ର ଅଛି 5, ତ କ'ଣ ହେବ ନା ମାଇନସ ର ହିଁ ରହିବ, କେତେ ରହିବ ନା 22 ହେଇଯିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା 37 ରୁ 5 କ'ଣ ହେଇଯିବ ଚାଲିଯିବ ଇଜିକାଲ ଟୁ 0। ୟା ପର ଷ୍ଟେପ ହେଲା -11y ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏଟା ସେଣ୍ଡ କରିଦେବା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ କୁ, ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ଲସ ର ବାହାରିବ 22। ଏବେ ତାପର ଷ୍ଟେପଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଯେହେତୁ -y ରଖିଦେବା ଇଜିକାଲ ଟୁ 22 ବାଇ କେତେ ନା 11 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ 2। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେହେତୁ -y ଇଜିକାଲ ଟୁ +2 ଅଛି ନା, ୟାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା y ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ନା -2, ବିକଜ এটা କ'ଣ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମାଇନସ ର ଥିଲା ଏଟାକୁ ପ୍ଲସ କଲେ ତାହେଲେ ଏଟାର ଅପୋଜିଟ ହେବ, ଏଟା କ'ଣ ହେବ ଏଟା ପ୍ଲସ ଥିଲା, ପ୍ଲସ ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାଇନସ ହୁଏ। ତେଣୁ y ର ମାନ କେତେ ପାଇଲେ ଆମେ ନା -2 ପାଇଲେ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଆମେ i ରୁ କାଢିଥିଲେ 2i ରେ ବସେଇଥିଲେ, ଏବେ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ପାଇଛେ ଆମେ y ର ମାନଟା ପାଇଛେ 2i ରେ କାଢିଛେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ୟାକୁ ଆମେ ସମୀକରଣ i ରେ ବସେଇବା, i ରେ y ଇଜିକାଲ ଟୁ -2 ବସାଇଲେ ଲେଖିବା। ତାପର ଷ୍ଟେପ କ'ଣ ନା ଯେହେତୁ i କହିଛେ i ର ଇକ୍ୱେସନଟା ଲେଖିବା। i ର ଇକ୍ୱେସନ କ'ଣ ଥିଲା ନା 3x ପ୍ଲସ 2y - 5 ଇଜିକାଲ ଟୁ 0 ଥିଲା। ତ ୟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି କାହାର ମାନ ବସେଇବା କେବଳ ନା y ର ମାନ ବସେଇବା। ତେଣୁ ଏଠି 3x କୁ 3x ରଖିଦେବା ପ୍ଲସ 2 ଇଣ୍ଟୁ y, କ'ଣ ପାଇଁ ନା 2y ମାନେ 2 ଇଣ୍ଟୁ y, ଆଉ y ବଦଳରେ ଆମେ କେତେ ପାଇଛେ ନା -2 ପାଇଛେ, ତେଣୁ ଏଠି -2 କୁ ବସେଇବା। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା -5 ଇଜିକାଲ ଟୁ 0। କେବଳ y ମୋର ମାନ ଅନୁସାରେ বা y ର ମାନ ଯେହେତୁ -2 ଥିଲା ସେଇଠି ହିଁ କେବଳ y ବଦଳରେ -2 ବସେଇଲେ ବାକି ଇକ୍ୱେସନ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ରହିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ନା 3x କୁ 3x ଦେଖ ପ୍ଲସ ମାଇନସ ମାଇନସ ହେଇଯିବ, 2 ଦୁନେ କେତେ ନା 4 -5 ଇଜିକାଲ ଟୁ 0। ବର୍ତ୍ତମାନ 3x କୁ 3x ସଂଖ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଯିବ, -2ଟା ଥିବା କାରଣରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା -9 ଇଜିକାଲ ଟୁ 0 ଇମ୍ପ୍ଲାଏଜ 3x ଇଜିକାଲ ଟୁ 9 କୁ ସେଣ୍ଡ କରିଲେ କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ କୁ ନା ମାଇନସ ଥିବା କାରଣ ଏପଟେ ଆସିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଅଥବା ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଦେବା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା ସାଇନ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତାକୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଗଣିତକୁ ଲେଖି ଚାଲିବା ତେବେ ଆମର କୌଣସି ଭୁଲ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଖୁବ୍ କମ୍ ହେବ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା 3x ଇଜିକାଲ ଟୁ 9 ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା କେବଳ x ରଖିବା, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେହେତୁ କେବଳ x ର ମାନ କାଢ଼ିବାର ଅଛି 9, ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା /3 ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେହେତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏଟା ଗୁଣନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଆଉ ଗୁଣନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ତାହା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଭାଗ ହୁଏ, ତେଣୁ ଭାଗ ହେଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା 9 କୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ କେତେ ପାଇବା ନା 3। ତେବେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ ପାଇଗଲେ, ଅତଏବ x ଇଜିକାଲ ଟୁ 3 ଓ y ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ପାଇଥିଲେ ଯେହେତୁ -2 ପାଇଥିଲେ -2। ଏଟା ସମାଧାନ ସରିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ନମ୍ବର 3i ରେ ଦେଇଥିବା ଇକ୍ୱେସନ୍ କ'ଣ ନା 2x - 5y + 8 = 0 ଏହା ଇକ୍ୱେସନ୍ i ଓ 2i ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା x - 4y + 7 = 0 ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସମାଧାନ କରିବା ଇକ୍ୱେସନ୍ i ଟାକୁ ଆଗେ ଲେଖିବା ଅଛି କ'ଣ ନା 2x - 5y + 8 = 0 तेन कौन करवा आम 2x को 2x रखीदबा समान या कौन डाण पार्श्व को पठेबा एटा कौन अच्छी माइनस रही तेणु कौन हम ना 5y प्लस होटा प्लस रईट थिला ये डाण पार्श्व को गले -8 हम तापर कौन हम ना जेहेतु x = 5y - 8/2 या आम कौन करवा ना समीकरण जेहेतु एटा आई रे बाहर करछे एबे कौन करवा 2i रे बसिबा समीकरण 2i रे x = 5y - 8/2 बसाइले एबे हमें कौन करवा जेतु 2i को जे 2i टे को लिखिबा x - 4y + 7 = 0 एबे कौन हला देखो ना x रो मान हमको लिखिबार अछि जेतु x रो मान केते पाइछे ना 5y - 8/2 अछि तणो एठी हमें लिखि परिबा 5y - 8/2 तापर माइनस को माइनस 4y + 7 = 0 एबे कौन हबो ना जेहेतु 5y - 8 अछि 2 टा या संग गुणी जीवो माइनस 2 4 8y प्लस एटा हला 2 14 = 0 एबे कौन हबो जेहेतु संख्या सहित एवं अज्ञात राशि सहित जोगबियोग हबो जेहेतु एटा माइनस रो 8 टा y अछि प्लस रो 5 टा y अछि तण 5 टा y चली जावा पर रहिबो पुनी माइनस रो 3 टा y आ ये रहिला -8 ये हला +14 14 रो 8 चली जिवो जेहेतु प्लस रो रहिबो केते रहिबो ना 6 = 0 देन कोन हबो -3y = एटा प्लस थिला पुट को आसिले आसीबो -6 = कोन हबो y = -6 y केते जिवो ना 3 = केते ना 2 बता ना हम कोन करबा ना सेही अनुसार हमें y रो मान समीकरण y = केते पाइले 2 पाइछे एटा समीकरण 2i रो काढछे तेणु हमें लिखि परिबा एठी कोन ना समीकरण i रे जेहेतु 2i रे बसिथिले ना 2i रे पाइछे i रे y = 2 बसाइले 2 बसाइले कौन बाहरिबो ना जेहेतु आगे i कहिचे माने i टा को लिखिबा i टा कोन अछि ना 2x - 5y + 8 = 0 देन कौन करिबा 2x को 2x - 5 को 5 y y बदल रे केते ना 2 + 8 = 0 देन तापरे कौन करबा ना 2x माइनस जेहेतु ये साइन रो गुणन होबो 5 × 10 + 8 = 0 2x को 2x 10 रे 8 को जोग बियोग करले कौन बाहरिबो ना -2 बाहरिबो कौन पाई ना माइनस रो 10 प्लस रो 8 अछि 8 बाहरी जिवो जा फल 2x रहिबो = 0 देन 2x = केते ना प्लस रो 2 बिकॉज़ या को कौन करले हमें ना राइट साइड को सेंड कर दैछे तने x = केते ना 2/2 = 1 बतन इक्वेशन पाई गले दुईटा जाकर एवं x रो मान अप्लाई दैट केते ना x = 1 और y =